За. За энэ чинь liquid бүр 12-0-д цэвч чинь манайхаа. Bam 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 bam. Well, coming into this series, we alluded to the lopsidedness of this head-to-head the last time these teams met, but 13-0, Mohan? 13-0. I think it's too late for me to say anything because it could happen, obviously, now with just a pistol round. It could literally happen right now. Yeah, I'm just surprised, I guess. The first didn't see this one coming. At the Blast Premier World Final in Singapore. Right off of Rio, right off of a boot camp. G2 yet to win a round. Yeah, they thought Yeah, G2 бүр арчуулж байна. Wow. Welcome back to the server. 12-0. Okay. Oh my. City талаасаа яаж тоглох юм бол Chilling 5-3 in a 13-0. Яаж тоглосон G2 одоо Liquid одоо pistol аваад дуусчихсан л та. Or it's a glorious comeback. Oh. За Kinder able to find that first one. He's been playing lights out. Will continue the pressure. Monacy dead. Шайлгуучт. Найдвал энэ хоёр дахь мапыг үзэх юм байна дөө. Энэ маклаар одоо юу ч ярих вэ тийм ээ? Oh, it gets from bad to worse for G2. Taps from Snack will change nothing. Тэгнэ. And this first map couldn't have gone any better. From the pistol, this felt like a hot-handed. За бүр 13-0 татглоо ч та. G2 бол одоо ростер солихгүй л бол одоо энэ худлаа. Малпсыг солино гэж байхгүй. Яг одоо 2025 он дуустал угаасаа энэ ростероор л явна л та. Өөр арга байхгүй. Яг тэгвэл Хүүксийн гэрээ 2025 он дуусна. Тэгжиж Snacksыг бенч руу шилжүүлэх боломжтой болно тийм ээ. За Үско хай гэсэн байна. Харин чи нэг миний юг үзтээ. Ярэ мэрэн болж байгаа гайг байна үзтээ. За хүмүүсээ Liquid ч бүр 13-0 та ажиллаа. За одоо би бол хоёр дахь мапыг Liquid бас дахиж л хожно гэж бодож байна. Тэгвэл 13-0-дсан баг 13-0 дууссан баг хоёрын сэтгэл зүй бол шаал ондоо тий. Чи бас контр ч бас зөвхөн бас тактик мактик юуны бас биш. Одоо нэг багийн хайп айгуу чухал тий. Everything was working in their favor. It was like trades going their favor. It was flashes going perfect, pops at the same time. So it's very hard to do something about it when you're G2. And I've been on the receiving end. Нэг раунд авахгүй гэж юу? And I don't want to talk about it. So G2 are in the same mindset. Я Үско хай гэсэн байна. Хай. Энд яагаад Монгол зороогүй юм. Энд чинь нөгөө нэг урилгаар ордог. Нэг одоо мейжерийн авраг авсан баг. За тэгээд fall final төрүүлсэн баг маг гэд дандаа нөгөө нэг ихээ авсан тэмцээнд төрүүлсэн багууд ордог байхгүй. Энд чинь ерөөсө 8хан баг ордог. Тэгээд бүх тоглолтууд дандаа гал гардаг юм айгүй гоё тэмцээн ер нь үзэхэд айгүй гоё тэмцээн. Тэм амар олон тэм судал буугал янз бүрийн баг маа ордог. Тэгж Монголцийнхан ер нь пластик тэмцээнд нэг ордог шүү дээ. Дэлхийн авчид юм яа гэдэг мэдгүй одоо. За энэ ч одоо хоёр дахь map нь G2 одоо юу пиклсэн юм болоо? Oh yeah, he looked in. At least Liquid Ancient бүр ширхэг раунд ахгүй гэж юу? Inferno пиклсэн. За Inferno бол G2 бол арай үзээд байж магадгүй бас. Гэхдээ Liquid Inferno бас аим шүү дээ. Хоёр хожигдвол тэмцээнд орох уу гэнэ. Тэгний тэгэх баха.
Ting ting ting. Aiming wise, but also decision wise. I'm loving the fluidity we got to see on those highlights as well. You know, so many different positions around that particular. Kinder 15 гэлтэй ED 100. Opening duels. Дөрөвт гэж шоосаа. Асалта. Kinder тэгтээ уулын амар боддог байсан. Сүүл рүүгээ нэг хэсэг амар муу байж байгаа. Одоо буцаж гайг болж байгаа шиг байна тийм ээ. За би бол одоо 2 дахь map дээр liquid хожно гэж бодож байна. Яг тэгвэл 13-0 дутсан баг. 13-0 дуусан баг хоёрын сэтгэл зүй бол бүрстэ. Үнэхээр өөрөдөг. Гэснээр сүглээ Австралиас юу болов тий? Нарыг бүр 2-0 дайчлаа шүү дээ. Тэр бол бас арай өстэй. Гэтэ Австралиас одоо яг ийм одоо нэг улсын 5 хүн тоглоно гэдэг шал ондоо л доо яалч. Яалч багийн communication багийн hype шал ондоо. Би бол Каденыг авсан анханасаа зөв л гэж бодсон. Яалч тэгээд device IGL-ийг ерөөсөө болохгүй байсан. Тэгээд яалч ингээд жинхэнэ нэг тийм IGL хүн орж ирээд IGL хийхээр бас шал ондоо л доо. За одоо энэ бүрэлдэхүүн бол одохгүй тарах гэж байгаа 2025 онд нэг Falcons руу явах нь ер нь баг ойлгомжтой болцсон. Таац манц одоо юу хийгээд байгаа юм тий. Snacks таац хоёр нь хоёулаа явах уу баг. Житэн Inferno хахах магадгүй. Freyan. Focus on the mental side and kind of recuperating and getting over those frustrations versus, you know, maybe the statistic side. That's a good question. I obviously don't see into the team of G2, but I feel like when you look at the performance at IM Rio. За тэгээд өглөө ч бас юу болоодлаа. Өглөөг нь сүүл Маоз фейз хоёр айгүй ойрхон хоёр map тоглосон. Эцэст Маоз л хожиж байлаа л дээ. Маш ойрхон хоёр map тийм ээ. 16 13 11. Бролан Inferno дээр амар төгссөн. Юу тэрч амар төгссөн баха. Би Inferno-г нүцсэн. Inferno дээр л Бролан амар төгссөн мэл. Тэгээ 2 дахь map тэгэхэд одоо нэг 7 минут угаахаа. Монголч нэрээ нэг юунд Хандр пик чи юу боллоо? Чин лан нэхлээг үлээ. Тэр Хандр пикс нэр яачлаа. Энэ бүтэн сайнаас юм биш те. Snacks одоо баг зодог тайлсан дээр хооч авсан нэ. Харин тийм. Тэгтээ тэр Gamer Legend бол нас гайгүй л бас болоо л ах шиг байсан юм. Тэс одоо ингээд G2-д ирсэн л болохоо байж байгаа. Энэ эсвэл бас Никод гэдэг хөө би бол бас сүлд бас тэгж бодод байна. Никод л юм байдаг баг. Хитрхи том эготой тийм ээ. Нико хийж байхдаа өөрөө ч гэсэн бас IGL хийдэг байсан болохоор тэг Нико нь өөрөө IGL хийгээ явбал яаж юм бол та. Уул тэр IM даалц дээр хүүксий байхгүй Стиви Түкэтэй авраг авахад Нико IGL хийсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр нэг Стиви Түкэ дээч биш бас биш. Никогийн IGL юм уу гэж бодоод байгаа шүү дээ.
Пластин тэмцээг нь үзэхэд айгүй гоё урамтай тий. Одоо энэ тайм аутын дундуур гарч байгаа дүрс мөрс. Нави юутай тоглох юм бол дараа нь Нави баг фейзтэй тоглох уу юу? Фейз бол өөр групп үү? Тийм ээ, Нави фейзтэй тоглох юм байна. Нави фейзийг хожиж гарч ирэл дахиад гэж одоо энэ ста мэдгүй. Астралис Маус хоёр одоо аль нь очт юм бол та. Тэ? Миний энэ ярэ мэрэ юу юм уу зүгээр үстэй манайхаа. Now you're a player who has won a lot and wants to win a lot more, right? But what have you thought about how the team's performed compared to your expectations coming into it so far? I mean, better. Expectations are great. За, twist. What people projected. But obviously, like, there was a basis of how much I was working in the player break. That I put a lot of expectations on myself because if I put this amount of time into it, it cannot be for nothing. I cannot be for last places or not having a good showing. And that first week and for the fall groups and qualifying and beating top teams there, that was a big momentum. And obviously the first week that we played with like Roland, everyone knew that the right decision was made, and he's such a funny kid, and it's been great. And I'm hoping this event can be great for him. He's had a couple of rough back-to-back events. He still has to progress on his game and making sure that people cannot read him. And he's been working very well. Everyone on the team has been working hard. I like what you're saying about Roland. Нэ тэхний талаар ирчих сая баг ультимейтийн талаар ирсэн баг те. But we know you were right. We know what he can do. Is this something where you're trying to mentally help him, like what Edward does and the rest of the team does, in order to make sure he can perform to his best? I mean, one thing you got to make sure for players is that the game never feels impossible, right? I mean, there's some situations that you just can't help, like your lurkers left in a 1-on-3, 1-on-4 because execute fell apart, or they pushed down mid on whatever map, and now your extremity players are left in like a 2-on-4. So like, there's some situations that are impossible, but it's important for an opera to never feel like the game is hard for him or impossible. So you want every opera on your that you have really to feel as comfortable and that you're playing for him. Hard work certainly paying off to us, at least on map number 1. Let's talk about Ultimate-ийг л их л магтж байна тийм ээ. Spirit Vitality-ийг хүлээж байна да. Юу л болдог бол тэ Spirit хочсон санагдаад байгаа юм. Тийм магадгүй ер нь Spirit хочж байгаа. Vitality надаа ерөөсөө Jack ерөөсөө про тоглох. Одоо ийм том багууд эсрэг бодлаа санагдаад байгаа юм. Jack тэ шүү. Гэтэ яах вэ? Өмнө нэг баг байсан тийм ээ. Ойлголцсны хувьд бол ямар ч асуудал байхгүй. Гоё ингээд гоё vibe нийлээд те. Айгүй гоё юм. Айгүй гоё контр тоглоод бас хожиж магадгүй. Гэтэл Spirit бол хамаагүй чангалтай яалтчгүй. Overdoing it is actually going to cost your team a lot more. Let's talk a little bit about Inferno. It's the map choice of G2 coming into this series, which is definitely a good thing when you're looking at that 13-0. Okay, maybe they can just sweep it under the rug, forget about it. Obviously, going to be quite difficult to do that, but Inferno, we're talking about 6 wins, 3 losses for G2 in the past 3 months. For Liquid, it's been a bit more 50-50. They got 5 losses, 6 wins as of late. But interestingly, between the head-to-head between these two teams, they've only faced off in a best-of-3 once. And G2, they absolutely demolished Liquid on Inferno last time. It was 13-3. Why do we look at G2 as being, a strong Inferno team? I really think that's the main reason why they really picked it in this matchup. And also, you said that Liquid are kind of 50-50, but the fact is that some of those wins that they're getting are against lower tier oppositions in NA qualifiers. So that's another thing to really take into account, that their stats might be a little bit influenced. Monacy, Nico, Naf, tier 2 in Europe. Nafly. Бас мондод тоглогчтой тийм ээ. Incredible pistol round win ratio on G2 side, so this is one of the things that I think will be a winning factor for them coming into, because they really need to start off strong. They need to get around on the board as soon as possible. Liquid choosing to start on CT side of things, which means G2 will be starting on the aforementioned T side. What do you За тоглолт 2 минутын дараа эхэллээ дээ guys. Offensive half. What do we expect from G2?
This is really something that's coming out of prep, and obviously I've not been that deep into what Liquid likes to do or G2 likes to do in practice. Obviously the bootcamp is partly to create new strats, and new pistol rounds is one of the main topics of every bootcamp. So having 5 days to prepare for this event, I'm pretty sure they're gonna pull off something really new, something they prepare, something they're comfortable with, confident with. Looking at the side of Liquid, I think they might just do what they were doing so far. They were clearly out-aiming them, out-braining them in the situations. All the post-plan positions that they were having on the first map, it was just not possible to win for G2 overall. So just keep doing what you were. I'm going to play a record that we always love to spin when we talk about Inferno, particularly when we see this man on the server. Of course, it's going to be the fights towards that banana position, one of Nico's favorite places to be playing. But after getting, 4 kills on the first map, I hope he's found some fire within him, right? Because I love to see this head-to-heads, particularly when you're at Yukinder, potentially on the other side of things as well. Yukinder. Exactly. I mean, before the best of 3, Nico must have felt really comfortable. Obviously, they're not having that great of a performance lately. За одоо ингээд шинэ bootcamp-д оронгууд хамгийн түрүүнд pistol ийм шинэ стратеги те хамгийн гол нь одоо pistol раундуудаас л эхэлдэг л гэж байна те. Шинэ тактиктэй. You will always hear fights about it when it comes to utility, dry peeking, double peeking, triple pushing. All that kind of stuff is going to happen, and the man that we're seeing right now on the screen is actually looking more prepared for it after the first game. We got to see some really nice images just before of Mytha talking to Twist, going through strategies right now, just behind us. Obviously, you've been at that position with Mytha. What is he kind of like in these moments where you've come with, such a dominant first map victory? Obviously, they're very well prepared. They've got a hell of a lot of notes on that table. What's he like as a coach in this situation? I like what he said after the 12-0 half. Yeah. We were already kind of around their tables, and he said, "Job's not done. Everyone refocus. Let's keep the hunger. Let's keep it going." And well, they were exactly doing that. They demolished. G2 хүн одоо ингээд нэг юм одоо бөөндө тойр зогсчоод гоё нэг юм өөртөө сэргээсэн юм яриа мэрэг бол угаасаа сэтгэл зүйн бол бүр нас болчлоо тий. Одоо ингээд яг уу зүгээр ингээд яг одоо алын ингээд тэгж хийж байгаа ч гэсэн яг ингээд бид нар тоглолтын хүмүүс одоо тэгдэж штэ яг ингээд тоглолтын дунд нэг юм пиклэх зоригоо бас алдчихдаг ч юм уу те нэг юм сэтгэл дотор тархин дотор нэг юм хан усчдаг штэ үнэхээр буудалцаад барахгүй байл G2 одоо яг тийм байдалтай байгаа яаж тэр ханаа арилгах уу тийм ээ яг одоо энэ pistol round-аа л авах хэрэгтэй ер нь G2 яаж хожих вэ гэхээр ерөөсө тоглолтын эхнээс л раундууд аваад өөрсдийнхөө одоо тэр сэтгэл зүйд байгаа ханыг л нураах хэрэгтэй. Чиний за хожи можи ч гэсэн хожи можи гэж ярьсан ч гэсэн яг ингээд үнэхээр буудалцаад барахгүй тий 13-0 болсон үед бол үнэхээр илүү пиклж миклэхгүй одоо нэг юм ерөөсө чөлөөтэй тоглож болдгоо. Тэр нь хэцүү. Sounds like you're maybe swaying just a little bit towards Liquid, maybe, potentially? It's hard to not sway towards Liquid after what we've seen so far. And I'm analyzing the past, obviously, but I'm obviously hopeful for the future. Twist бас үнэхээр мундаг тоглогч юм аа. IGL-ийн ярнэ. Twist-ийн өмнөх карьеруудыг харах юм бол үнэхээр Well, we are ready to be diving into the game. G2's map pick of Inferno. Launders, Scrawny, do we see another 13-0 on the horizon? Одоо Phase кланыг харахад л те Twist яваал ингээл шалаарчаад эхэлж. Frozen хоолн тийм муу тоглогч байгаагүй штэ. Frozen одоо ч хүн алж байгаа. Тэгтэл нэг юм сонирн байгааз Twist яваад Frozen ирсэн ч гэсэн ерөөс болохгүй. That's what we all do. We all go home. You might be right. But you're still rude. Okay, Yeah. so remember that. Don't Exactly. Out of the 3 games they did play back in NA, they did win 2 of the 3, so he's got a point. I still have hopes for Team Liquid. To answer Freya, your question, I do believe that it's theirs for the Малп Сантер сайн бодох хэрэгтэй байна. Snacks жоохон орчлоо. Тимээ тийм. Хантер бол ерөөсөө бүр хантер байха болчиход байгаа шүү дээ, at the start of the day where we were just assuming, of course, Mirage would change things and tip the scales back. Connor the last time they played, and the stomps happen on every single map, like you said. I did. Yes, that is true. За эхэллээ дээ. Able to set themselves apart map by map. Is that possible? Maybe. But G2 титлаасаа эхлэн Pistol-ийн ямар гоё тактик бэлдсэн бэ? That wasn't a great Яг одоо харцгаая. Inferno See? could do something else. We'll see. But Twist дуал аваад teams that are pretty Бэрүү явцсан.
За би дээрээ зүгээр л амьдрий гэж байгаа юм байна. Олуулаа молоо гэдэг юм битгтгүү. За би энэ өрснийхэн чанарыг сайжруулъя. 1080 дээр үзээд тийм. Өө тэгсэн чинь. За. At the end of the day, it could have been a 13-1, 13-2. It was mostly about the fact that G2 had a really, really bad. За бэрүүг нийлэх юм байна. Би тэр 3 авч байгаа. Naf жигэлдээд авч байгаа. Хэрвээ эхний хүн харагдах юм бол шууд банана утна. Тэгээд твист зурж ална гэсэн ийм л нэг юм бодсон юм байна. Looks like it. Indeed. Again, the right site is stacked with За харсан да. За смок гэсэн. За одоо орлоо да. Ее твист юм олдоо гаргаад ирсэн. Гэтэ G2 зогссон. Зогсоогүй маань. За одоо арч. 1 2. Хөө, Киндер 2-ыг алдсан. За сайт онгорхоо 2-2. Нико бомбо сэтгээс нуугаа тавьсан. Бананаас 2 төлөж ирж байгаа. JK-с ультимейт 2. Кит байхгүй. Хоёулаа армортой. G2 looking for their first round so far in this matchup. Нэгийн ард quad 2 орцсон. The last trade on Twitch, Yeah. the most important one. Now it's a T4. Эхний хүн нэгийн дээшээ гарахгүй мó. За шууд хүй. Ультимейт юу гэж наа. За Нико 4-ыг алаад пистол раунд аварчлаа. За Киндер 2-ыг алаад онцлаа шүү дээ. Trade was great, but the defense was super good for a second. Нико пистол аварчлаа. 1 2. Киндер өстой гоё 2-ыг бас. After a first good map. За энэ чи юу болоод нэ. And Mobs who ended Ancient with 1 kill. Got a key one. За ультимейт айгу боцог гарч байна. Нэгийн дээшээ мэшээ гарахгүй те. Нэгийн дээшээ аврал нэгийн ард байгаа хүнийг алцгаад л уул нь болмоо санагдаад тах юм. За G2 банана эзлэх хэрэгтэй. Inferno бол ерөөсөө л банан эзэлдэг map. No, we had oversimplistic G2 team. Бананы эзлэхийг хийвэл ер нь л айгу ашигтай. За энэ чи яагаад нэ. Part of the problem. Is where Liquid have lost. They have something similar. We didn't really get to see them play their T side. Энэ Universe-тэй хогийн шүү They тий. like to 4-1 a lot. They like to Юм ч үзүүлчихгүй. simplify very quickly in a lot of games. And sometimes it doesn't work. Maybe it's just about За энэ раунд уусаа G2 бэрэг орох юм байна. Би дээр Naf ганцаараа 5-7-тэй байгаа. Энэ сайтыг хамгаална гэж бол байхгүй. 2-0. Saw the impact of good calls on force buys earlier today with G2 ямар ч тоглолтыг гоё эхлүүлж байна. towards the B side. His ultimate goes into the mid pick and is the first casualty. Is that enough to draw them back? I don't think so. Snack's already so deep up in that B site Шинж тоглолт үзүүлэх юм уу? that Hunter gets active, adds a little extra weight to the situation. За ингэж үзье. he's inside a middle looking for a fight, but Hunter's nowhere to be found. За тоглолтын таны харцаа 2-0. Like rerouted, Twist in this create a better fight. нэг инфор He авцсан. knows that they were nearby. Snacks харуулаад трейд хийгээд яваад Somebody else in байсан дээр. SMG. Make a little money if you must. It's there for Naf to scoop one up. So 2-0. How about that 13-0 back the other way? I'm saying that's За нэг юм 3 SMG-тэй дараагийн раунд эко явах нь байна. that simply Liquid would win 2-0. We learned that no matter who stomps the first game, the other team could stomp the other. Snacks-аа оруулаад трейдтэй хийгээд яваад байсан дээр G2 тэгж тоглолтгүй маа. Нико ингээд уртаа өөрөө орж ингэж нэг юм механик хөдөлгөөнөөр ингээд те нэг багаар пиклж хүн алдаг нэг юм нэг team entry fragger. That's true. We Nico урдаа ордгоор орно. Cable sponsor after the fall finals in order to prevent any further damage to our property. They nerfed G2 with black light. Yep. That was they're sturdy. Малпс ч гэсэн айгүй гоё entry идэв штэ. So try it. Also, Ер нь бол одоо Navi Mavi-гийн тоглолтыг хараад хахад Alexi-B нэг урдаа орохгүй заяа. Alexi-B ингээл ерөөсөө араас нөгөө хэдийн араас нь хог хийж өгөөл өөрөө нэх байлтахгүй. Тэгэл Alexi-B ямар үед байлтдаг гэхээр ерөөсөө нэг юм пост плант үедтэй бомб тавьсан үед л байлтана. За одоо энд их гэдэр яа энэ одоо гол мол харддаг багтаа энэ G2 ч одоо банан дайрлаа. But he tries to double down on Йоо тийм илүү дээ. He just
just got a kill through it. A second through that smoke. No way. Poor ultimate just gets Сая completely G2 ч одоо ямар юу алдаа гаргаж байна. You'd think that alone. Тулаж утсан ч гэсэн голоо харах хэрэгтэй юм. За. За эндээс одоо Бэргөө орж ин л доо. Бэгийн сайтн дээр ер нь хинч байхгүй. Сити нь одоо л ирж байна. За. Нэф эндээс яриа тогтооч юм шүү дээ. За гүү бахаагүй бах. Юу? Нэг унагц. He makes it a 3-on-2. And now the CT. Энэ раундыг авах боломжтой болоод ирсэн шүү. I mean, I guess that's sweet justice for the way that Roland goes. За. They do interrupt the plant. За гуруула Ситигээс ирэх юм байна. Will be covered by Nico, and there isn't that immediate coffin peak. Бомбо усаар үлбэрийн ард нууга тавьсан. Нэг АК ирж байгаа. They're really playing like they're I mean, За. they're very slowly. They have no kit. Гэтэ Liquid кит байхгүй. Twist зунлаа. Одоо нэг нь орж байлдахгүй юм хата. За удлаа. Одоо сейвл. За 3-0. They could have gone. За одоо Liquid-ийн байлж эхэлнэ. And try to put pressure on Quad that way, but all right. They'll have G2 win that round. Wanted to keep the gun more than anything else. But I do think as was brought up on the desk with Freya and Stico about Ultimate in the last two events and his performance coming down. Look at this. За Ultimate авах болох юм уу? Энэ бол зүгээр л Моносвел азаа хийцэн биш сая тий. When you look at like Monastery, Тэр голын тагалцсан смокер нь хоёрыг зөршвшээ талцсан биш тий. He developed a lot individually, you know, and on Inferno was one of the maps where you could see when he was getting red the most. He was playing the same spots over and over again. And Stigo brought up the За Ultimate опоо авсан. Сайн Twist-ийн Civil-ийн AK болон 3 юм дөрөв. За. If you want to compare Ultimate to Monastery, that is an elite. Тоглол яаж авах вэ? Бананыг утсан. Every rookie to like Zywoo or something like За юу айл айлтлаас нь банан руугаа гарч шийдэлэхгүй байна. Юу зөө хогоо хичээл өөртөө хайчлаа. Юу? Ultimate алахгүй махтаа сая. Someone who's come in to play just straight tier 1 matches for the last few months is going to get red and has to have multiple ways to start rounds versus different teams. За Snacks эндээс банан дээр тудаг флаш хийгээд. Ой. He could still be a very good player underneath it all. He just has to prove that he can adapt now as Twist brought up. За. Нэфиг юус ганцаар ингэ бид нар үлдээсэн юм биш үү? With such a fantastic start, so much confidence, such quiet confidence. And now it's just this next stage. За банана эзэлсэн дээ. Rapid progression that Одоо тэр G2-гийн Hunter одоо юу хийж playing on a team like Liquid. тэдрүүд ер нь яг яа гэсэн колтой юм лээ. It starts with the evidence, and that's what we. Тэр нь хаарга орох гэдэг юм шүү. Ее. Тэг шүршсээр байгаа найфиг алцдаг гинүү. Юу болоод наа. Никогийн game sense яалчгүй өөр л дөө удацсан тоглогч те. За Ultimate нь жоохон илүү гарах уу? За Twist. Нэг алсан. Йоо, хоёр дахь нь алдсан. Флаш авлаа, гурав дахь нь. Яа, аргагүй л дээ Twist. Twist дөрөв дахь нь. За байсан уу, за улаан. Нико улаан 7 HP-тэй. Яа, Twist. Надад IG хэлнэ ингэж бодохоор яах юм бэ энэ ч одоо. That is filthy rifling, man. Twist. Үнэхээр мундаг тоглогч. Нэг. Хоёр. Флаш авлаа. Гурав. When you get one bulleted like that, I just feel bad, you know? Яа, Twist стамондаг. Anything for the trade. They needed to try to scale. Alps ч Аргентин тоглогч байгаа тий. Astralis beating Navi. The biggest part of that is them winning Mirage, right? Yeah. I mean, it's one thing to win that series, but just also winning Mirage and doing it in 2-0. Шотод нь харах үнэ оромдоо тоглогч нэ тимэт ялч. Ялч хөдөлгөөн нондоо л та. Twist-ээс сурах зүйл их бий. And this could be a good revenge series for Liquid here at the World Final. Хүй. Хикэндэр алахгүй мó? Оо, зүгээр хан нэвтлээ ичт юм байна. Ultimate болооч. Anticipating a jump up, but nobody there.
Well, players there, but За. nobody gives him what he's looking for. Mob's trying to Малбсэр бойлероор хаачих юм бол твист шууд алах юм байна. Twist, he's ready. On the off angle prepare, but that smoke's Гарч ирлээ дээ. Twist looks to get active. Заавлаасан. Ready for that. Doesn't end up getting the kill. Твист смок байхгүй голоо дахиад утахгүй юм бах та. Голоо тэгэхэд юу утахгүй байхгүй юм уу? Just enough pressure to keep G2. Голоо өчөж байгаа юм байна. Gives enough time over to JK. За, шорто флашлаа. За энэ ер нь голлоо өгч нэг зэрэглээ аюу хийх зүтэй. Сая болон зүгээр утаага голдоо хийцэн бол тийм ээ. За, твист эндээс дахиад одоо хидийг алж ижил раунд авахгүй бол хэцүү тэндээ. За, бийг бол ерөөсөө ультимейт ганцаараа нь хайцсан. Энэ бол аюу зүв, тий? За, JKS руу орох нь дээ. JKS нэг 2 байсангүй. Сайтанда хоёлаа. Юу? Монси твист яага ичваа. Хөө зүга. Харахгүй мод тавьтаа ичлээ шүү дээ. Ёо, си твист яага ичваа. Modesty already putting on a show. Yes, please end it. За Монси чинь. Гватемал гинэ. За баярлаа. Нэрээ тийм баха. G2 дэмжиж байгаа мөн гинэ. Гүү би ер нь за мэдгүй. Аль нь л дуртай ер нь. Сайн Монси твист яага ичваа. Дин хараа. Ёо. Can you even be mad? Like to know if Twist could even see him. Yeah, you really can't. Саяг тэгтээ арай штэ ч одоо. Ингэж бодож болохгүй штэ. Next to Nico, and he praises your shot with the AK. That's what happens when you're sat next to and watching the best. And that's what we need, right? The best of the best for G2 to come alive. 8-2 is Nico, 5-2 after that. G2 биш Liquid дахиад шахаа байсан. За энэ банана флаш дээр гарсан байдгүй те. Nico ханруу харсан зогсож байлаа. Мөрс яг л флаштаа дэр нэг зэн мэдчихэж байгаа юм шиг л те. Уусаа бэлдсэн л байдаг л байх л та. Liquid-ийн финиш мэдчихэж байгаа шиг. And all the Monesi and Zaiwu and the other offers, and who was best on the rifle. Obviously, that was Monesi. За бэгээ орхиод Адрэ геймбл гээл гэж байгаа юм байна. He's, of the top guys, the guy who's opping the most. Буруу байлаа. So even G2 бэрүү орж байгаа. In some ways. But his efficacy on a rifle is just as remarkable, considering he is like full-time operator. Even near T-side Inferno, you're going to see it very often, which is where you'd see it the least. За хавсан сайт. For primaries. Яа, энэний өмнөх раунд Монси твистиг ста. Monesi's going to go hunting. Shutdown-ыг ээчлээ. I've been waiting for a good MP7 clip lately. Waiting for an MP7 clip. Yep, and Hunter's going to bring it to the table. Oh, all right. We're a dying breed. I used to be on that hype train. It's all over now. Yeah. MP9 too broken. I don't think you win many fans hoping for an extinction, but За дөрөв тоглож байгаа дээрээс эвэлж байгаа тийм ээ. G2 бол нэг араас нь очиж байлдаа мэлдэ гэж бодохгүй наа тэгвэл өөрсдөө ч мөнгө байхгүй. За twist нэг буугаа аяад өөрөө юм авах хаа. The loss of biodiversity, Launder, is a very serious subject. Гүн болоо. You're going to want MP7 kills moving forward. I think we need to get less robots. So. За би бол яг үндэ liquid фэнэ. Monsi сэргийрлээ сайн бодлоор хард. Үнэхээр амар утцсан. Myth are given a chance to get into the action here. How do we get this one going if we are Team Liquid? How do you tap back into the pizzazz that brought you the 13-0 over on Ancient? Екендер. За тайм аут туслаа. Surprise pickups for the second season, whether it was Snacks or it was Myther or it was Ultimate. Most of them and across tier 1 happen on these two teams in particular. And they both panned out in really interesting and surprising ways as well. Yep. За тоглолтын тооны харьцаа 5-1 G2 хожиж байна. Nobody saw Stewie 2K coming.
Bulbs. Huh? За банан эзлээ дээ. Nico, you've got two pinned in the corner. Flash авч. Got a better weapon. Flash яа knife Nico галаачлаа. Shot and the retreat. They didn't confirm a second player back there either. But it doesn't look like it's gonna catch anybody else on Энэ CS2 амир эвгүй болцсон. Ер нь буудал модал хөдөлгөөн айгүй хэцүү нэг юм. Valorant чи. Сая go байсан бол Nico бол алчлаа шүү дээ. Nice nade from the site defender. Sees that in the hands of Yakindar. He's jumping. Ой, Yakindar бол CZ тийм үү? He's got support right next to him in the form of two additional players. За энэ ер нь 10 орлоо шүү. Айп сондох гэдэг. But luckily for him, nobody pounces on the exit. Айп сондохгүй boiler орох юм байна. You're just leaning towards short side for liquid, I think. За ultimate техник фрэг бол авах бах. Юу? Damage. JKS queues up the double. Амдраач. Юу JKS. As well. Monesi peek it in with Монси галаа ичлаа. done. Өөрөө пиклээд. Towards pit. It's just the За снэк сунж гэнэ уу да ингээд. doesn't see it coming. And he'll fall Яа, JKS амир. JKS гол дээр өстэй амир гурыг аллаа. away a second round win. I mean, that's a good example of like where you can take a risk, but it doesn't really feel Ерөөсөө like they lose arch side. өдөр Агийн шортны бустны үн Went down on the B side. контакт авахд л шууд гарч ирэл гурыг алчлаа шүү дээ. 1 2 Opulence on liquid. They were running өөрөө пиклээ 3. a bit, and Моносыг амир алсан. they could try to peek out of halls, take a fight on the other end of the map. They were Yeah. a little bit harder, so liquid decided to Sick Justin гэж шүү. force it on a read, and they were there just in Justin time. Savage бас мундаг тоглогч байгаа те. Made the fights closer. Хикэнд шууд гол руу дайрцсан. Look what we have here on a gun round. Nick! Goes deep. Яа, хоёр дахь нь байсангүй. Still finds his. Oh, Nico. Оо энэ Нико ч яах гээд нэ. Ерөөсө хүн харахаараа тэгвэл авахгүй мөртлөл So man advantage. Smoker л хүн амт халаа яваадах юм. Liquid. And results in a G2 4v3. We get Ultimate эндээс шууд аллаа да. За алсаас. Hypes-ийн үнийг харах хүн байгаа мó? Байхгүй юм биш үү? Ultimate ганцаараа хаад байгаа юм те. This would be a tough shot, but he could do it. Өөрөө харах юм байна. Oh, it's spot. Юу? 1 2 яа. Just buys Энэ тоглолт А гэдгийг одоо уншихгүй юм бах та. He lands the shot. The one-man army of an A-site defense. Look where the round goes. It was going to be an A site with the end of halls already taken. Now it's 2v3. За ч бас биш юм байна. Би ч уншаагүй юм байна. Split up. Ultimate's still hunting here, but Ultimate-тэй гоё тоглож байна. offered up by Monesi again. Monesi's not working with the bomb. That's He's going to Nico pull over Nico towards back to B. him after this, I'm sure. За одоо Ultimate явангуут нь л I think за тийм ээ те. Making a little Одоо Monsi акт хэвлэлч. smoke, trying to keep them as dedicated to the Яг B side тэгэх as гэсэн юм аа. possible. But Nico still hasn't actually committed to the comeback. but this is А тэр хүн байхгүй. here Хүй тэгсэн чинь Wait, no, he's actually ёй. Зүгээр 10-гаа орооч. Сайн кол юу вэ? Сайн Нико одоо үнэхээр Б-ийн үн явцсан л гэж бодож байгаа юм бах та. bomb. I mean, It's like, dude, they'll never see this coming. Tries to plant. And this Юу one- болоод байна? Was there a chance that they go back to A? Yeah, definitely. I feel like Monesi felt it, but trust me, guys. These guys suck. yeah. Whatever he was feeling at A site, Nico is feeling more so at B. Илкиндэр ер нь үе ингэж гол шахаадах юм байна те. Can't take it away from him. Still had 2 kills on it, but Having it's a great- ultimate that makes the difference. Соёл ерөөсөө бүр ямар ч голын утаан мутаа байхгүй шууд л шахаа ичлаа шүү дээ. Сайн хаантар бас арай. Yeah. That was an awkward spot for Hunter, I think. За энэ удаа G2 тайм аут авсан. In an awkward position when he was jumping up. If he had come away from that fight, Yeah. then just let the A site hit form. CS:GO байхад чинь 4 тайм ауттай байсан те. Or push even farther, which would have been hard. So basically, Hunter's like, I can win or lose the round right here if I kill ultimate. Харин теста He's in an uncomfortable spot, but ultimate just looks so. за мэдгүй юм да. Also, when ultimate jumps up, he sees the shoulder right Yeah. of Hunter in the corner. Би 2021 онд бол Нико дэлхийн номер 1 тоглогч гэж боддог Less байсан. uncomfortable. Simple тэргүүд алж чаддаг байсан шүү дээ. Тэр үед ч би Никог номер 1 тоглогч гэж боддог байсан. Яг би Никод хайртайг бол хайртай. Гэхдээ шүмжлэгүүдээ бас шүмжлэх хэрэгтэй те. Tries to crack open the apartments. Door's been shut too often on him. And Team Liquid given a chance as the runway can be spotted from here on out, right? Still trailing by 3. Yes, G2 5T rounds on Inferno, but you got a За ерөөсөө Монси херо якэтэй за шууд банан руу ойгчих гэж байгаа маань
here. Нафиг модод гараад He's gonna try to fight his way out. ёо за. With the drive-by Tech 9. Нафиг галаадыг буулаад авсан. Нико буутай твист яа энэ твист үнэхээр чанга маа. It is low HP for Дахиад нэг Defender on 50. ёо твист та. Gets a triple out of the round. Hangs on to the positioning as he gets tagged down. Бодлаа л да. Твист яалч. Another 4. Яалч. Just keep on coming. Russell feasts on Banana, and that is Team Liquid with the easy conversion. Надаа IGL нь ингэж удаад хараад яах юм бэ? Obviously not over. Яалч үл Liquid илүү баг байгаад байна. Someone taking place. Нэг айгүй үрд өгтөлтэй тэр. Уусаа хөдөлгөөн ч гэсэн ингээд гинт айгүй тийм жижиг ингээд хөдлөөд байгааз. Зүгээр ингээд бочиг явахгүйгээр жижиг. Нэг I гэдэг. actually have no idea. Just looking at the guy in the corner. I have no idea. Keep your eyes on the road, folks. Your eyes on the За бананы моолоо алдчихсан Liquid-ийнхан. Өө Nico дээр амар нээд орцсон. Kinder wants into the fray. За Goes ready to answer. Go бананы флаш авсан да гарлаа. Өө байсангүй. Smoke fades and Kinder climbs up to the top of sandbags. Hopper Яа, ultimate. catching Nico in a weird spot where he's exposed. Ultimate-ээр дахиад гарчих юм шүү дээ. See, they've Гарч болохгүй шүү дээ. Одоо ч юм барьсан шүү дээ. Ёо! attack Banana at the Monse beginning of бодолтой every round to алдчихсан. try to kill or to kill Nico. Now they find Monacy with it. It's a nice little post. Ёо, энэ твистийн барьж байгаа үнцэг нэр үнэхээр Has not been fun at the least. Naf will be caught. за Malps 2-ыг алаад Double kill out of. ганцаарвалж байгаа юм байна л да. Now down to За бомбо авцсан ямар тач битний үнэийг алахгүй бол энэ раунд худлаа. moments that could За битний үнэ юу? Oh, just like that. Ooh, with just the spare ammo. Phew. Now for 1v2. Mobs, can you do something special? Бомбо тавьсан ультимейтийг хүлээн. This off with the 2 kills on Banana. We said it. Шорт would барьсан шүү дээ. be weird, and oh, it continues. No. Mobs a single shot away. Яа, Malps. Nice try, Malps. Mauls them all. Nice try. Yeah, that was cool. That was a nice try. It was like 5-4-3 on the pit. Уул нь мундаг. And 2-1 on the guy on Arch. Too many nice shots out of Twist as well today. Ёо, Киндрийг болно нэрээ. Beautiful round from Mobs, but JKS, dude, just ice cold as always. Yeah, 6 shots. you better sing his praise. За ультимейт дахиад гол гарч пиклээ те. За энэ одоо хүн байсангүй. Сая жоохон хүлээх байсан даа гэж харин тэг хүлээх байсан. За энэ Нико дахиад смогор хүн алах энэ ямар ядраатай юм бэ? 13-0, but this half has been turned around by Team Liquid. Зүгээр өөдөөсөө харахаар дүгэл авахгүй мөртлөл смогор хүн алаад байгаа юм. За ультимейт бойлро ёо. Looking good for G2. They try Хүү тэгснэ. Ultimate's able to take Ёо. За энэ Malps бүр бодолтой олчихъя. a double entry into the A site. Malps бодолтой Two оролцчих. back into the lead. Back at it. I mean, this round comes down to they try to kill Nico again on Banana, but this time they lose. Right. Nico. Malps уусаа мундаг. That's how Liquid got this comeback. Malps нүг ийм 80 тухта That was Nico winning this юуны эсрэг амир Mobs having a round like that. хайлайт хийдэг үлээ ancient дээр. G2 эсрэг баха те. G2 эсрэг санагдчих шүү. Said Hunter's still not having that much fun. Тийм G2 эсрэг юм Feels байна. like Mobs is starting to though. Yeah, he had Гүм үү? one kill. За мэдгүй тэрмээс надад амар байгаа. За тоглолтын тооны харьцаа 6-5 G2 1 раундын илүү. Double check before I say this, but I'm actually just confident in saying like Нико гараад байгаа. worst map in G2. Сая ультимейт энэ хаантрыг бас ямар амар алчгүй те. Mobs is always good for a few. Not my mobs. Right? Yeah. What an anomaly. Бойлерын гадаа флаш хийсэн ч гэсэн шууд амар ордон quick scope хийгээл алчиж ш тантрыг. Yeah, where does G2 ESL Pro гэнэ. Аа. from Guatemala? Тийм нэр тийм их ш. I don't think he goes back all the time. За Liquid бай бүтэн баятай. I don't think he was playing from Guatemala.
Тэгээ чидүүгийнхэн өөртөө голоо утсан. Break it to you. Ёо ультимейт. What? Шууд задлаа л алчиж байгаа юм байна шүү дээ. Мөн үү? Walk away. Well, they wanted Nico. За банан руугаа баг багаар алхлаа да. Банан дээр банан гин Б дээр найв ганцаараа байгаад байгаа. For ultimate. Энэ ликвидийн найфт юу амар их найдах юм аа. Эсвэл найф өөрөө тэгээд нь үү? Look at Яг бүтэн огтоо болохоор биг бол the first half. өөрөө амьдраад ч гэсэн оруулаад авчихна л та. Have his hands full in a moment. Би ч гэсэн юу нэг тэгж тоглодог. If G2 Надад ер нь хогл байх юм бол намайг зөв ганцаар ингэ орхилдаг. Liquid are moving nice, man. За эндээс квадыг галтна. G2 Liquid know exactly how to get. Найф гэхдээ квадад байгаад байгаа. Flashes in the back, all the counter utility ready. Smoke comes out early so they can throw extra and they have to go. За эсвэг нийтээ залаад орсон доо. comfortable but regains vision. Найф нэг асан, хоёр дахь нь байсангүй. Гикендер сокроо шүршэндээ одоо өөр их юм арга байхгүй. За бүүстлэх юм байна. Here fumbling over on top of each other. Flash comes out, blinds them in the middle of the booth. Бүүстед нэг асан, хоёр дахь нь бай. Яа, твист. Twist. Монис ганцаараа сайтан дээр. Монис гэхдээ энэ And Monacy бас эвгүй шүү раунд авах боломжтой тоглогч. get the bomb which was thrown. Гэхдээ удлаа л да. He swaps Юу? to the AK. Beautiful shot as he Ямар эвгүй удаад наа. the dink comes out. Оо, твистийг хараад байгаа тэр. Now he's got cover За бүр шоглоо хийчихлээ. to finalize. Свокон дондор эм дөрвөөрөө тархитна. Sixth round for Team Liquid. Тэгснэ дараа нь улаан бижэж USB-гээрээ гарч тайплна инста. Твистийн эсрэг тоглох нь хэцүү хаа. Хэвээ би бол билд хэлтэр. Чи монс эдгтээ их гиндрийг ямар амар алчуу те. Явалтан дондоо төдөв гэж алчдаг шүү дээ. За энэ жилмэл өндөр өстө байгаагүй. Тэр Яби стамин 2-ын эсрэг бол юу ч хийж чадахгүй юм бэл. Яби энэ тэмцэн дээр бэлтгэл үнэхээр сайн бэл. Астрадаас үнэхээр хичээсэн мөлий ялч. За тоглолтын тооны харьцаа 6-6 энэ мэп бол үнэхээр гал арах юм байна угаасаа. За энэ ч та аль нь очиж тусдаг юм бол доо. Frozen. За энэ тоглолтын дараа Spirit Vitality 2 байгаа. Тэр бас айгүй гоё контр болно. Энэ айгүй гоё контр үзнэ бид нар. Яний жинхэнэ контр тийм ээ. Тэгээ би мэл тийм Европ контр үзээд нэг юм айгүй юм гяндаж тоглодог контр сурцсан. Тэнгүүд одоо би ч нөгөө нэг Faceit Meseit-тэй тоглохоор ч айгүй хэцүү. Ямар ч smoke flash байхгүй гүйж орж ирээд байгаа. Нико хам одоо дүүлээ авъя удаан smoke бодалфраг авал харьтий энэ одоо smoke руу бодож нэг хэд 3 хүн алах шиг тийм ээ. Пластик тэмцээ ялч үзэд гоё гоё. За энэ Spirit-с одоо хэрвээ Spirit энэ тэмцээн за энэ дараагийн Шанхайын тэмцээн Шанхай Major эднэр дээр фейлдэх юм бол
Zontix юу нэг гарах байхаа. Zontix юм уу? Chopper. While some individuals have left something to be desired in the server, Mohan. Map 3 үзмээр байна гинэ. Right, a little X factor, a little pizzazz. Үзмээр л байна. Sides of the server to make Үзүүлэх нь байна. Yeah, like people might like to hate on players or, you know, fraud watch for fun, but nothing makes us happy. За best round гэсэн одоо Liquid ямар pistol-ийн call явах нь харцгаая тийм ээ. За ямар тач голоо утчуу яач. What's his HSP at? За голоо утсан. A lot. Those mobs entry rounds, like A lot. a lot. And Nico's impact, even though so much was thrown at Nico throughout that half, how many times did they go? За эндээс boost гарах гэдэг. Boost нэг кинес. За кинес мод ицсэн. За гарлаа да. He was 4 kills. За ингээ банан эдэлсэн. Бэ дээр Нико ганцаараа 2 smoke хийнгүүт Нико юу ч хийж чадахгүй зүгээр амьдрах үүрэгтэй болно. Нико эндээс хүү икендрийг алаа ижил хүү. Энэ Нико яах гээд нэ хүүе. Смокер хоёрыг алчлаа. Нэгийг зүгээр барьж байгаа далаад хоёрыг смокер алаа ижлаа. За нэф ёо Нико. Yeah, said this is not Rio, guys. This is not Rio. Stay focused. Нико 2 pistol round дээр 7 kill хийчлээ гэж байна. Ёо энэ яагаа ичваа. Энд яагаад ингэж байлтаад байгаа зүг гүүгээ ордог юм уу сайт руугаа? Зүр гүүгээ орооч. Yeah, and 16 and 7, like you just said, with the whole first half dedicated to a game plan of try to kill Nico and Banana. And now G2 have a lead. Liquid admittedly did a pretty good job overall. Like they eventually killed him a few times. They got back on the board. Still a close game. He was just playing so well that you couldn't hold him back entirely. I would take За. this map being this close and still having a T side ahead of him. So Twist take 9. За юу take 9. За юу Liquid юм байл та. Хактай юм шүү. Харин тийм энэ одоо. Гэхдээ Liquid-ийн ч Liquid-ийн. that can happen. Тэндээс ингээд зүгээр буудаад ахтан зүг гой үсрээд гой задгаад өгөхгүй. Тэгэл заавал тэрийг алах гал. I don't think they throw things out of the window, but they sometimes go like super simplistic, 4-1s, and just try to trade out. And I think that they look a little better when they play. Liquid энэ раундыг авах гэж a байхгүй. bit more. They use some of their individual level. They try to get close rounds because I think they actually have a lot of X factor, and they've really shown good moments in 1v2s, 2v2s for a new team, especially. Нэг флаш таймэн те. За нэг флаш шорт руу хийгээл тэнгуүтэ абс юм уус нуунах юм ааш. Play here, so Hallspop could Тэгж л үсэх юм байна. Хикэн дээр яг тэр шорт хийдэг тэр тэр нэмэлтийн гадаа флаш хийх гэдэг те. Яг л байрлал нь. Players not moving yet for G2. Snacks down beneath the lip. За тэр флашн дээр бол snacks бол бүр цав цагаан болно. In middle. Liquid just, I mean, Хикэн дээр тэр флашыг хийх юм бол. Now step or two. he's got the pin to pull. Тэгээ snacks-ыг алж чадахгүй юм биш үү? Above the apartments, we'll see if it ends up dealing anything problematic. За Twist-тэй хэрвээ Him and Hunter. Бэгийн хүмүүс буцсан бол Twist зүгээр баригдсан. За snacks цав цагаан. Өө доор байгаа гэдэг төсөөлөхгүй. За ойлгомжтой л да. All is good. Snacks gonna end it. It's a flawless conversion here for G2. No hiccups, no issues, no problem. I was gonna say there are certain angles where like you can block the flash perfectly so that if it pops you can still see everything. And then there's angles like Snacks played where the advantage is you can see the entire flash coming over the roof. So you're out in the open, but you have the chance to dodge it. Obviously right there he's fine because he has a teammate on the site. За Liquid одоо яаж баярлах нь вэ? What about when you see the flash? Twist-с одоо ямар галил гарч байгаа юм бэ? That's the ocean. Okay. Yes, it is wide and lonely. Twist бүр 14 гэлтэй юм. Well, it's off to the banana peak, not gonna happen. First gun round comes out from Liquid. Again, strong start from G2 back in the first half. За энэ smoke дуусахаар Liquid дахиж банана эзлэх бах. Тийм ээ? Who's gonna step up alongside Twists? За энэ нэг тэр амар орох гээд нүгөө юу? За. За одоо буцаж банана эзлэн дээ. There's a cash. Нико ганцаараа хогтоо уулцсан. As Nico's gonna keep that pressure up. Power of Nico said leave me alone. Нико бүр нэгэн дээрээс тоглох гээд байгаа юм уу? Дэнс хогоо их ч байгаа юм биш бананы яг.
Snacks ahead of the utility here. Гарах гэдэг юм яах гэдэг юм ч тоо. Флаш ч зогсоодох юм. Pressure's on. За Snakes-ыг алсан. Ёо тэгэн штэ. Оо, өстө нэрээ. Монс бол үнэхээр заатгаа байна дөө тэгэн штэ Liquid. Оо, аалахгүй яжчихт. За. Вуу, JKS. Сайдн дээр хантер байгаа. Хантер яг багны ард зогссон. За тэгснэ биергүй нийлж байгаа юм тийм үү? За. Одоо Nico руу орно. Oh man. And Yakinder going maybe ahead of Naf. Yo, энэ амар flash. 9 health left to work. These could have been two minor mistakes, you know, if they happen Naf уулаа. together, they're a major mistake. You've got Nafli now on 9 HP. This was such a great opportunity here for Liquid. Plant money and silver Өглөө. lining. Oh. Юу? Oh wow, hold on. Naf able to reposition. За. He actually gets away. I mean, Өөр юу юм? he's not being fully spotted, so Nico will have to assume that he could have crossed. Hunter should have this in the bag though when he peeks up from banana. За Хантер банан дээр иртэл гарч ирэхгүй мэн. За Хантер за онлоо. And not able to snap that shot over. So yeah. Catching one on short and then Yakinder. Задгаа тоглож хэлэх гээд минь харьдیں۔ That's again, like I say, minor mistake. Амар баригдмал тоглоод нь те. Could have got a kill, won the round. It's still 3v2. It's not. Монси бол сая бол зүгээр л пиклж штт. Okay. Нэг тэр ингэ байгаад хоёр. Got to desperately hold on to what is a 2v1 for a second because they know at least even though Сая зүгээр л ааргаал орооч. that was by one of the two players on the map. So they at least Гэтэ яг Нико буцсан л гэж бодсон л баг л та. through the smoke a little bit too early, trying to be sneaky. But Nafli needed him. He could have been the bait in that situation for Yakinder's trade, and instead, they lost that opportunity. You know, we mentioned kind of like the late round potential and X factor of Team Liquid. There's 4 players I trust the clutch. Yakinder would have had to be the second still alive. And he's not given a chance to clutch. Those are moments where, I mean, the 2v3, you use your instincts more. In the 3v2, you use your fundamentals, right? За G2 бол одоо бүтэн баяртай. Биг 2 авсан, А дээр 3 авч байгаа. А Liquid-с бол ерөөсө 5 take 9. Tech9's and utility coming in. Ганцхан флашн дээр л өгөөл орол хийж байгаа юм байна. We've seen them pull off round wins like this though off timeouts in the series. Бэр ерөөсө ганцхан флашн дээр л өгж орно. Өөр ямар ч арга байхгүй. Got the real estate as 5 players get closer towards top banana. Nico. За тэр нь B сайт руу орох юм байна. За City-гийн smoke. It's a deadly rifle duo in the site. За флашн дээр өглөө дөө. Interrupt the push. The Tech9's come charging in. Оо за. Оо за. Bomb lures out. A massacre. За одоо ингээд ерөөсө G2-ийн юу бол тэр одоо өмнөх тэр 13-0 болоод ерөөсө арилцсан. Guy you want to go to right now? Beautiful counter utility. G2 сэтгэлзүү бол үнэхээр амар бэлдсэн байна. Into the spray down and it really felt like Nico and Malls. Тэгээ нэг ийм өрсөн раундууд ч бас айгүй хүний сэтгэл зүг дэмждэг штэ тий. Одоо эсвэгээрээ Liquid сэтгэл зүйн унчлаа. I'm sure it was. So again, as I mentioned, you know, T-Half can get away from Liquid. They've got a good chance here with lots of money, lots of utility. Shows what they can. За Liquid одоо раунд авахгүй бол энэ тоглолт дуслаа. Гар яа. За Snakes унсан. Монси автагаа тэр сайт руу орцсон. Одоо Naf-ыг алах гэдэг нь яах гэдэг нь. Юу Хантер энэ яаж унаад наа. Naf. За, банан шахвал энэ хоёр тулцсан. Тулцсан. Knows that he took too long. Яа, мал бисхантай байлаа. Map руу хараад за map руу харах юм байна дөө хэдүүлээ. Moments that we know the conclusion to. Yeah, we got the script right in front of us. Yeah. They got real cozy in that smoke though. They did. CS3, Source 3, it's going to have haptic feedback. So when you bump someone up in a smoke, you can feel it. Your mouth's going to vibrate. Yeah, I remember We have being dual shock. a kid and thinking Одоо Liquid мөнгө айгүй хэцүү. Яг loss bonus байгаа ч гэсэн AK мaka бүтэн хог мохтой гарна гэж бол угаасаа байхгүй.
But now I'm getting older and out of shape, and I realize, you know what? Тийм ээ. Man, if I was playing a fighting game versus snacks, Yeah. I don't think I want that kind of technology. Right. Yeah. I don't think I'd stand a chance. How are your flash assists, IRL? Not very good. Not very good. No. Тэгээ тоглолтын цааш 11-6 Nef The street naked. тэг hero гэж хэлэх юм аа хайшин. Hero-да watch bar хийх юм бороо гинэ. За дараагийн тоглолтыг watch bar хийнэ. He's farming flashes again. За. Mom's a heavy hitter right now. A little fadeaway headshot and Monacy. За. Энэ тоглолт ингээл дуусчлаа байгаа маань л та. 300 май бүзгий мэнэ хэдүүлээ. This is a flawless CT side. Hell, if G2 had started on the defense, well, maybe they could have also gotten a 13-0. You know what I'm saying? It's these guys T sides. Nico's got support right behind him. Ник бол үнэхээр бэдэр дийлсэнгүй те. Certainly south on the B site between Үнэхээр. Nico and Mobs, then maybe bomb goes down, etc. But honestly, they're such a well-oiled duo. And I feel like the skill. За энэ гурван тоглогч сейвлүүл бараг үлзэтэй үсттэй ер нь бол. Bro, don't go. За гүүн байна. Just Би буруу шүү. Overly simplified. Ягаад сейвлж болохгүй. It's not really been that. They have Хамт үзэхгүй шүү. Сайхан ярилцаал таалагдчих. За баярлалаа. Би бас they aren't actually playing tight enough. тасралтгүй ярихыг л хичээгээд байна. Тэгэл хаамаагүй бас ярьж чадах шиг байна. Юм ярих ёстой гэж бодоо тийм ээ. That's momentum that comes with that. They stop the streak from G2. Хаамаагүй илүү балай. They come closer to tying. За. Консо зүг өөрөө гараараа утаад 12 with 2 tech 9s. хүй. Hunter able to rotate Twist in, яаж байна? catching twist who tried to get Яга away City орчвоо. with the commitment here. This За, 3v5 хүй. attempt turns Чод into a 2v5 and яадаг кол яваад начт. well, it starts to get going, but so much damage has been done. JKS 13 to the clock. За, нэг эсрэг хоёр. Into this round already. АК-г аваад бомбо тавих нь уу? Off has been spotted. He peeks deep. Бомбо тавиач. It's just enough to put Йоо, сая моносыг алчиж байгаа мó. Snacks бананаас ирэх гээд байна. It's another attempt. Зүгээр амьдр. And as the banana player comes in, it's got to be Snacks to shut it down. Яа, Snacks дүүлээ авлаа. Ace denied. Just Яа. had his queued up. JK Liquid-ийг амьд байлгах боломж байлаа. Яа, сая тэгтээ моносыг ямар амар алчваа тий. Country for old men. Main character dies. Яа. Ends and JKS can't put together what could have been one of the best rounds of the year. That was his Nico moment. Яа. When you need him. JKS. Ooh. And Monacy almost making a costly mistake with that wide swing out, but Хамгийн дуртай тоглогч хин бэ гинэ. assuming stuck. За байрал болгон дээр хэлээ заяа. He'd have that narrow angle. JKS. Опор бол надад device Napped time. таалагддгийн. Миний бодлоор заюу бол номер 1. Гэхдээ би device-аас бол маш их юм сурдаг. Device тийм айхтар буудалтай флик хийдэг тийм моноси заюу шиг мундаг амар юм апер биш. Гэхдээ мундаг тоглогч яаж мундаг тоглож болсон бэ гэхээр байрлалуудаа зөв эзэлдэг. Ерөөсөө те. IG хэлэх юм бол миний хувьд Alexib. Everything like that, but so far no. За тийм байна. Anchor гэх юм бол Certainly за баг a tale of two different GK юм уу? Nef ч гэсэн гоё л доо. I'd love to see Liquid just kind of fall victim to this G2 close. За Nico энэ бадан дээр field гээд нөө яах гэдэг. Sauce for map 3 between two Nico teams. нэг л үхэх гээд байгаа юм санагдаад байна. The back and forth. Одоо эндээс бананы флаш аваад өглөө доо. Done, so this banana control is not looking Yeah, possible. Mons. Monacy's able to hold back G2 Гүн байна. towards top mid, so all is good G2. This CT side. Rock solid. За энэ тоглолт дуусчудаа баг. Monacy Hui. almost caught and clipped by Naf, but even Бит that shot, байхгүй. it's a simultaneous death. Аарч утцсан. So false Monacy шорон орцсон. Liquid are gonna make it happen. За. Got this one all wrapped up, and Monacy can Тоглолт дууссан. every step of the way. Twist эндээс хүн аллаач гэсэн раунд авчулж чадахгүй. First half left a little to be desired if you were G2. They could have kept their T side cleaner, but so be it. Defense За G2 ямар тач and G2 энэ тоглолт энэ so мапа by Liquid. авлаа. G2 take Inferno win. And we go G2-ийн сэтгэл зүй маш гоё байна те. Mirage to this 13-0 дуулсан ч гэсэн
Ерөөсөл pistol round л чухал та тий. Надад JKS тутун үнэлэгдэх тоглогч шиг санагдав юм а. Тийм ээ ялч тутун үнэлэгдэх тоглогчийн хувьд бол тэр бол үнэ. Стиви бас надад аягүй гоё тоглогч. Яагаад вэ гэхээр Стиви бол нэг тийм айхтар бас бодолтой тоглогч биш шүү дээ. Хүн амтан нэг тийм алаад байхгүй. Гэхдээ яг юу нь гоё вэ гэхээр би Стивитэй тоглож үзээгүй л дээ. Гэхдээ ер нь ингээд Стиви байгаа газар ингээд амжилт дагуулад нь шүү дээ. Тэгэхээр би тэндээс ямар дүнэлт хийж байгаа вэ гэхээр Стиви аюу гоё юм санаачлагтай. Communication маш сайтай. Ямар ч багт ороод зөгтчдөг. Багийн vibe-ыг алддаггүй те. Тим тоглогч юм шиг байгаа. Стиви Түкей. Яг одоо бол үнэхээр communication байсан байгаа ч гэсэн буудалд нь бол бүр үнэхээр байхгүй болсон л байлээ л дээ. За 3 дахь map нь Mirage юм байна. Liquid бас Mirage дэжгүй тоглолтог санагдаад байгаа юм. За Liquid 8 тоглож 4 удсан. G2 12 тоглож 6-д нь хоцсон юм байна. Биш ээ 7-д нь хоцсон юм байна. Бас л гоё Mirage үзсэн дээдүүлээ. Mirage-ийг хүмүүс удахгүй хасагдана гээл байгаа. Үгүй л надад бол үгүй. Надад энэ Dust 2-ыг буцаа хасваа санагдаад байгаа юм бүр. Би өөрөөс Dust 2 олигтой тоглолтдог болооч тэр. Overpass их гоё map байсан юм да. Надад. Бро машин ган зээл гэдрийн үеийн анхны монголчуудын талаар бичлэг хийх үү? Тэр эдийн юуг ин ярих вэ одоо? Яг уу гоё мэдээ бэлтгэхэд ярьж болох л та. Гэхдээ би нэг тийм Монгол за хийж болох юмаа болох юм. They established the banana control. That's when Nico kind of takes over and he's ready to give cues for A players in terms of Hunter. Би ер нь нэг юм топ 10 багт яг юу болоод байна те. Нэг миний яг одоо юу бол сегмент бол тэр. Би одоо энэ Монгол цонголцын тоглолтыг лайв хийвэл угаасаа та хэд намайг үзэхгүй К яхыг үзэн тийм ээ. Тэгэхээр би бол энэ Монгол багийн тоглолтууд дээр за одоо би чинь бас тэгээд юу вэ юу л та бас жоохон болохгүй юм байвал энэ болохгүй байна гэд хэлчмээ санагдаад тийм. Тэнгүүт нөгөө хүмүүс чинь монголцыг шүүмжиллээ. Чи оронд нь ороо тоглохгүй байсан гэд намайг муулаад унна айгу бол тий. Манай К ах чинь тэр монголц цонголол өстэй хэр алдахгүй шүү дээ. Би бол сайхан шүүмжлэхүүдийн шүүмжлэх л хэрэгтэй гэж боддتي. Про тэгж байгаа дөрөв CS2 стрим хийж үзээч. Тийм ээ тийм гоё ком байвал инээ. Гэтэ одоо нэг P gaming гэдэг презент чинь стрим хийдэг тийм гөрөөт юм байл шүү дээ. Тинчээ нэг өдрөөс хийж болох юм. Гоё микрофон авч явж байгаа те. Гэтэ та ичнэх надаас юм сураад байхгүй хөө гэдэггүй. Мундаг тоглолтог хүмүүс байдаг байлгүй. Намайг бол ер нь мундаг тоглолтог хүмүүс үздэг баг. Бас нэг контриг бас ойлгодог те. Дэлхийн контриг бас нэг ойлгочдөг хүмүүс л намайг үздэг гэж боддоо шүү дээ. Your teammates how to play those positions accordingly. But Nico is doing it not only off the server, but he's doing it on the server when there's time pressure there. He has to focus on his crosshair, he's shooting headshots, and he's still talking to the teammates, giving him cues what to do. It's so impressive. Let's flip on over to talk a little bit about Team Liquid. Obviously, wasn't their map pick. You know, they got dismantled last time they faced G2 13-3, so they got double the round count at the very least. But in all seriousness, looking at Yekindar, he was a name that we wanted to see, you know, going toe-to-toe with Yekindar. Didn't exactly 6 kill. EDR 43 яваад та. That's what you want to see from Yekindar. On that CD side, he had 4 openers that kind of are. It's pretty much majority of his frags all together, but those openings actually gave the headway into the Liquid sales in the beginning because they were leading, I believe 6-1 or something or 5-1, and then it was really him trying to step up really clearly. And I love the idea that he was not only pushing banana but also pushing middle, and he was getting those entries pretty surprisingly. But surely you want him to win more than 40%. And team баг. Stevie Duke here nice guy ах. Гэтэ нөө нэг Liquid-д сүүлд нэг fall нэрдэн штэ. Twist гараад
Хононд нь Fallen нэрдэг. Тэгэхэд Steve ч Fallen-ыг бүр загнаад нэг загинж байгаа бичлэг байдгийн. Яг энэ тэмцээн дээр Plus World Final дээр. Тэгээд ерөөсөө хоёулын л Stevie Fallen-ыг хоёулын л хассан шүү дээ ерөөсөө. Fallen-ыг бас нэг жоохон дээрлэгч гэдэг байдаг талтай юм шиг л шүү цаач. The bomb sites. Was there anything else that really stood out in terms of, Liquid lacking in that offensive department? I think they were pretty well read, I would say. I think that the plays they were trying to go for, I think were kind of foretelling, I would say. Okay. And I could feel it because I was listening to G2 a lot, and they were just ready for things. And I'm not sure whether it would be from game plan perspective or just pure analysis and preparation, but they were kind of like always step ahead. Whenever they saw the smoke landing, they were always already kind of combing, like, be careful, they can do. Nico Mirage дээр ер нь айгүй гоё тоглодог тий. Одоо нэг коннектороор өгсөж одоо нэг коннектороор өсөж явахдаа тэр CT-ийн тикт миктиг барьж байгаа үнцэг шорт морттой ер нь Nico одоо тийм механик хөдөлгөөн Mirage дээр айгүй сайн гэх юм уу? You can rely on Twist to be pulling off some, big rounds and impressive plays. Said it multiple times. I mean, Twist as an IGL is the man who is fragging, and that is rare to see in Tier 1 Counter-Strike right now, and maybe that's the future of the role as well, where you kind of become this more versatile and more maybe selfless person on the server, where you actually are requesting resources from your teammates because you're reading the game a little bit better. And this is exactly what Nico kind of reminds me of, because he becomes that IGL of G2 in the mid rounds, I feel like, and he is still resourceful. He's asking for things, he's reading the game, he's making sure that teammates are on the same page, and he's combing a lot. So this is kind of what Twist kind of is bringing to the Liquid as well. This isn't even a rumor that has circulated at all. I'm just putting this out into the ether. What if Nico would have become the in-game leader in G2? Would you like that? I think he had his share of in-game leading before. Definitely. I'm not sure how well it went. It was kind of a long time ago. It wasn't that best. It felt like it hindered his individual performance. I think Nico is always going to be this man that is going to co-lead or in-game lead. It's just in his nature. He's just so good at Counter-Strike that it's hard for him to not plague that knowledge into the teammates. And it's just beautiful teammate to play. За энэ дээр л юус Nico мундаг тоглогч. Nico ер нь IGL хийвэл зүгээр л гэж штэ. Even if they're not like in that in-game leader role, like surely that's got to be something that as an IGL you have to give a bit of leeway for, right? Yeah, I think I have a fair share of teammates where they were great leaders overall, but Брокич самраа орон бодолтой алжэлтэй юм. Магадгүй би бас нэг Брокиг гэхдээ нэг тийм сайн апер гэж бас боддгоо маа. Гиснес нэрээ Nico ч фейзд байсан шүү дээ. Тэгэхэд ер нь Брокид ер нь контр заасан хүн баг Nico ах шүү. Одоо Монси ч гэсэн бас их юм зааж байгаа тий. Nico бол бас одоо цуг тоглож байгаа оперуудтай гоё харилцаа үүсгдэг гоё. Одоо тэгсэн чинь эн чинь Falcons руу явж Simple-тэй болох гээд байгаа шүү тий. Simple заахан ч бас хаашаа юм. The Nico Falcons руу явлаа гэхэд Falcons надад амжилт олно гэж юусоо бүр юу ч харагдахгүй юм да. Чиний бодлоор Nico Hormones юу гэсэн юм бэ? Энэ одоо юу гэдэг асуулт вэ, бро? Тэгээ ирж яваа цаг шүү дээ, Mones. Гэхдээ ер нь энэ хоёрыг харьцуулж болохгүй шүү дээ. Хүү сая Liquid тгээс нэг ч раунд аваагүй юм уу? I said for Inferno that the pissed rounds were actually a big contributor to the G2's win, and they won both of them, and therefore confident. Nico шиг юм өндөр импакт райфлаар хавралтай байна. Хавар нь хавар. I think we're going to be seeing vastly different. Simple Nico-ээр эго мөрүүлдэх хөө харин тийм. Тэр асуудал. IGL-лээрээ IGL хийлэх үү тэр хоёр те. IGL нэг кол хэллээ. Оби гол оролцчих гэж би хэлж мэдхэл хоёр хүн шүү. Оби дээр голоо эзэлчихье гэж хэлж мэдхэл хоёр хүн. After the break to find out exactly what is going to go down is G2 taking on Liquid on Mirage after this.
Дараагийн тоглолт эдээс эхлэхийг харцгаая те. Дараагийн тоглолт 9:30-аас 9:30-аас амжих нь. Бараг л амжих юм биш үү те. Гэхдээ энэ яг за нэг 5 минут хойшлох байгаа бараг. Энэ тоглолт дуусаад шууд оронд нь босоод шууд очоод суучихгүй шүү дээ. Ярьслага авна, дараа нь нөгөө хэд нь очиж суун хална. Манай ч түрүү нэг 15 аман үзэдсэн. Хайчиж юу. Нэрээ манайхан би одоо спонсорг болцсон шүү дээ. Одоо шүү зарим нэг хүмүүс баярлах байх тийм ээ. Намайг ч л өстой бэйт сурчлаа л гэл загнаад исэн. Night has fallen here in Singapore at the Blast Premier World Finals, but the games do indeed still continue. That game at hand is G2 versus Liquid, and we find ourselves on the precipice of that third and final decider. That will come down to Mirage, which I am so excited for, because if we look at the history between these two teams, it's kind of been blowouts every single time they faced on different maps, but it's always gone to 3. And last time around, it was Liquids to blow G2 out 13-5 on this map. Do you expect the same tale to go down today, Stiko? As I said, I think that was EPL, right? Where yes. they're 13-5. It was quite a long time ago. That was in September, I believe. So definitely there's adjustments that were made for the both teams. And as I said for the Inferno previously, I think Team Liquid is maybe in disfavor of the map because of the stats being kind of inflated from the competition back in NA. But I think this is going to be much closer fair than we've had seen for past 3 games. Мау зүүн хараад ахт үндэл нэгт баг юм аа. Торч жоохон switch ирж байгаа цаг л да. Торч жоохон Android. Тийм. Мауз тийм. Торч сайн тоглогч сайн. Моноситэй цуг тир нэг контрол анх орж иржсэн те. Тэгэхэд яг зөв моносид дарагдаад ингээд нэг ярихдаггүй болохоос ш тоорч мундаг опор штэ. Шүү ч гэсэн. Шүү бол одоо надад бүр яг л Алексей харагдаад те. Яг нэг анх жоох хүүхдийн сторч ирэлтэй мейжрийн финалд гарч исэн. Шүү бас яг тэгж байгаа байхгүй. Gamer Legend байж байгаа л мейжрийн финалд гарч ирж байгаа. Одоо бол ерөөсөө байнгын л контендер баг штэ маавч бүх тэмцээн дээр контендер. It could be attributed to the anchors as well not feeling that well and нэг хэсэг жигдүг ерөөсөө дийлдэггүй байсан. Хүүгсэг байхад одоо л ямар ч асуудал. Ultimate versus Muncie. How do you expect Ultimate firstly to be tackling this map?
So for Ultimate, I actually feel for him in this best of 3 because he had to play Ancient and Inferno, which are incredibly hard maps for Oper to play on T side. There's not much generally you can do, and it's not that great overall. But for those CT sides, it's going to be much better, especially here on Mirage. You can make aggressive peaks on T side towards the edges of the map, towards middle of the map. You're just the playmaking ability for the Oper like himself. You will find yourself in more like suitable and I would say favorable duels. And for CD side, you know, even for Monas, like it's a lot of this stationary opening and looking down sides and looking down really long angles. It's all about themselves getting op really quickly into the game, and it all comes down to, well, I'm gonna say it again, pistols, because 75% win rate per pistols for G2 on this map is actually pretty nuts. Damn, that's kind of crazy. I think Launders brought up a good point. I think it was during that second map of Inferno that, you know, the comparison between Ultimate and Muncie, we have to keep it maybe just to the roles and the positioning, because I think it's fair to really compare an Orpa in his rookie year, even though he has looked incredible at some Хүү G2 сэтгэл зүйч амар байна да. G2 сэтгэл зүйчтэйгээ явд юм биш те. Liquid одоо нэг тийм нийлж мэлдэг яриа мэрэ гэж юм байна уу ч одоо. There's very much different approach to how both of these guys are playing, and you can't really put it into statistics when it comes to KD or rating. It all are untangibles, I would say, and yeah, it's just proving that the flexibility in a role such as Opera is actually very important. And Mirage is a kind of playground of two different playstyles, and maybe we're going to see a lot of head-to-heads, but also maybe we're going to see basically zero of them, because yeah, it just depends how the game plan is going to be working for each of these teams. G2, as we saw a couple of minutes ago, successfully winning the knife. They did choose to start on the CT side of things. So how does that kind of weigh up your expectations of how this first half is going to go? I'm going to stick to my prediction that it's going to be incredibly close. Let's say 6-6 half. I'm down for that. Okay, one close map, Stiko predicts, finally, between Liquid and G2. Scrawny, Launders, you agreeing with the man? Well, I gotta say, Freya, you asked for a map prediction, and he said... The man only got halfway through a prediction. And we're going to give him credit for that, man? Stiko, I know you're new, dude. That's not how the job works, brother. Jokes aside, Mo, I think this one's going to be close. I'm with Stiko. I think this is where we change. This is the map that is going to boil down to a middle ground. An actual middle ground. Maybe. We had the most classic G2 scoreboard on the last map. It was, you know, it was Nico, then it was Monacy, then it was Malbs. But it was a better map from Malbs, who went from 1 kill to getting like 16 or however many with double entry rounds and everything sprinkled on top. We had, conversely, Yakinder with a bad map, following a great map. Obviously, Ancient was so good, and Inferno was, I think, something like 6 kills. So the stories flipped over. The T-sides weren't there. Mirage, you're right. So yeah, хотгоо аль навсан бол доо. And settle this once and for all, and see who will win this series. Because after the last map, you know it's going to be hard one to call. I think that's why Stiko was so... За хотгоо G2 авсан юм шиг байна. I think Liquid are just going to win 2-0. He could see that they haven't been consistent enough to prove that. And G2 are still a little bit stronger than they showed, not getting a single round on the first map. So let's have at it. Mirage to decide. One thing that has been unfortunately consistent in terms of players is Ultimate's having another rough series. 14 and 17. Monsi Palace-ын дээр дугаалтай тулцсан байгаа. Palace-ын дүүл ер нь бас айгүй чухал. Хэрвээ Monsi тэрийг аллаа гэхэд Palace руу ороод А дээр амьдэрчихэд айгүй эвгүй. А руу ороход айгүй хэцүү болно. Nico эндээс Nicoч бат юм а. За тэр. Одоо ингээд Ааг бол Nico Monsi-ээр бат авчиж байгаа байхгүй юу? Энэ бол ер. Хүү энэ. Monsi яагаад доошо буугаад ramp руу явчихж байгаа юм? Тэгтээ бусд нь гоё бодлаа тий. Nico 2-ыг алж раунд Ааг амьд байлглаа. JK has to be given a chance to reposition. He's got lots of time to pull this bad boy off. Monsis-тэй айгүй дураараа юм а тэгтээ. Palace-ыг алцаад Palace руу орчихгүй тэгэл ramp буугаал. Үнэхээр дураараа. Imagine that. Yeah. Get through those black lights. It's all good. Snacks has got this cross covered.
sat back in the marketplace, so even if Snacks misses a shot, Hunter is going to swing in. It's all good. За энэ GKS ч бомбо тэрврээд бүр бэдэр ирсэн юм чинь. Одоо Apps нь гарч ирээд лаалчихсан л та. Хотолцохгүй байсан юм бах та. За. Lickety split headshot into connector. Modesty gets active in Palace to make sure that nobody Ёо, Малпс тэр хэнийг алчуу. Ёо, Киндриг ямар амар алдсан би. Yeah. Exactly. Into top mid, Modesty goes. MP9 in hand. Who's home? Yeah, Kinder. За гол руу 2-1 хийж байсангүй. Киндрийг харсан. За. Ерөөсөө фул эко. Тоглолтын тооны харьцаа 2-0. Гой тоглолт үзүүлэх нөө эднэр чинь. За. The final frontier. Is that how the last piece of utility that was rediscovered was HE's by Astralis in 2018? After that, there was nothing. So decoys, they've just been there the entire time. No one's really figured out a meta with them. The only one thing I think someone's done that was legit was Modesty, where he dropped a decoy into Suicide on Dust 2 and then got the opera to shoot. So he fell on someone's head as a decoy dropped. The decoy made the op sound. Player swung the door and he was ready with his op. That actually is legit. That's legit. So just don't see that often, but it's the final frontier. За, ер нь They said the same amount of time in the air. Yep. If you look at it, you'll see it's not a smoke. You know. голоо л эзэлсэнгүү. Зүгээр яг голоо эзэлгээл яваад тах шиг байна те. 2 найпстаар очиж тулцсан, нэг нь даандар орж яах гэж байгаа юм бол. Looking at your gloves, but skin pins. That's something. Yes. Now that we've got charms for grenades. Wait, skin pins? A pin on the grenade. Oh. So the body of the smoke stays. За, Apps юм харсан да. Take my money. Take my money. They will one way or another. They're coming for you. Same way Kinder wants that headshot on Snacks, but he gives him one last little jump before peeling back slightly. Snacks бол яг л бийг бол над чиг л авч байна тий. Liquid are trying to hope that somebody would overstep. They have now used all of their utility. Nice catch, boys. I see you, Jay. Molotov on Naf. That's it. No AKs in hand. За энэ Snacks Apps-та тулцсан байна уу? Яс гарч ирвэл шууд 2-ыг өрөх гээд байна. Нэг 2 тэгнэ. Яа, Snacks 2 тоглож байна. Одоо өөрөө унах гээд байна гэхдээ. Тэр. За. Малпсыг сонсцоос. Үгүй тэгсэн чинь GK-с алдгүй гэнэ. За эндээс Сакагаа аваа сэвэлж байгаа маань. За тоглолтын тооны харьцаа 2-1 Liquid энэ тоглолтын дээр эргэж ирэх гээд байна. Сая би унтарсан байсан, Liquid ч унтарсан байсан. Одоо бит хоёрын хоёулаа эргээд ирлээ тийм ээ. Би ч сая айгүй унтаа ярьжсэн байна. They drew out all the utility from Liquid. He got his 2 kills with the MP9. He delayed as long as possible. But while he was doing all this, his teammates were just falling apart. Everyone was dying. Yeah, twist story. And that's how the second kill comes down. That's a crazy turn from Hunter. I don't know what... Snacks got both kills in apartments, and Hunter turned towards window, despite Modesty being the guy who dies in ladder. Yeah. Doesn't make much sense from our POV, that's for sure. Does not compute. Unless he saw the death in the kill feed and just thought it was Snacks. You should know where your teammates... Oh, wait. Thought it was Snacks who died? Yeah. Yeah. Or maybe Snacks calls were a little too animated. Моносигоос аап барсан. Who knows? We'll have to ask Hunter. За Liquid ерөөсө гол руугаа тэгж гарч байлдахгүй байна. Turn this game around right here right now.
Ерөөсөл нэг андер яваал, хоёр гол яваал, Айбс нэг нь тулаад өмнөх раундаас нэг өөр юм 8 финуудад палас очоод толцсон байна. Эндээс яг юу хийх гээд над нэг л ойлгомжгүй байна. Би нэг л ликвидийг ойлгохгүй байна. За, ой тэр. Тэгвэл ингээд шахаж нэг илүү хөдөлгөөн хийхийг харж шийдэх гээд байгаа юм болоо. Яг өмнөх G2-гийн тоглолтуудыг үзээд тим ажиллагдсан байж магадгүй л юм те. За. Тэ коннектор гарцсан. Чикис энийг алахгүй юм бах та. Гэтэ гарсан ч гэж мэдэхгүй л дээ бас. Одоо энэ смок арилгахад л ер нь раунд бараг шийдэгдчих гээд байна те. За Чикис энийг хасаг кон яа Нико алдсан. За. Хүй. За 2-2. Нэг нь палас, нэг нь дефолт орцсон. Инфог нь бол мэдж байгаа Snacks. Яа, за. Монс дефолтыг нэг нэвт бодоод идэг штэ. За чадсангүй. Юу мод одоо гарч ирнэ. Найф нэг асан хоёр дахь нь Монси одоо стедийг мэдж байгаа. Дээшгээ барьж бууцсан. Монси. Яа. Liquid ямар амар чөөгөрч байна те. Honestly, hit the shot, a hard one, easy. And actually, sorry, there was a kill before that. That was on your Kinder. Apartments, yep. And I say it was supposed to be a shoulder peek because it looked like Monesi was holding actually quite wide for this. See? And your Kinder just goes a little bit too far into that. But if it was a true shoulder peek, he might not have been able to nail that shot. Then the Molly comes Yeah. Liquid stam. Yeah, really couldn't have played that any better. The stats coming into this year with Donk Monesi and Zywoo. Энэ G2 юм бол ерөөсөө тэр ихний тоглолт Монголд бол бүр ерөөсөө мартчих. Zywoo who's kind of a hybrid in some ways, and Monesi is the only pure rifler of the pure opper supposedly of the three, even though he's got great rifling stats. And they've obviously all got different teams as well with different skill levels. And you know, G2 might be the weakest at the bottom, but also so strong at the top, like between Nico and Mobs. Snacks руу орох гэдэг юм да. He's got such an amazing individual come up in the last couple of years. It was, you know, Одоо ийм Take 9 авсан раунд маунт дээр ч гэсэн гоё having a decent start in tier 1. Гоё флаш аваад Maybe he just be Zywoo again Тэ? get the number 1 right away. гиндүүлдэгтэй бол нэг team round явахгүй ерөөсөө Liquid-с. Тэгэл энд очивол дүүлж залах гэдэг юм уу яах гэдэг. Хүй, Чикис Монси бэр авчлаа. За. All's good here? Yeah. All right. They're going to control the situation. You know, I feel like Monesi could have burst on even sooner when it comes to the tier 1 scene, but it's just that, of course, Navi had Simple in the opposite. За тоглолтын тооны харьцаа 4-1. За эндээс одоо Liquid одоо нэг байлаа тий раунд маунт нэг 2 раунд явахгүй бол одоо энэ тоглолтыг алдлаа. Житүүд бол ерөөсөө сэтгэл зүйн давуу тал хэмнэлийг олгож болохгүй. Монси Нико энэ Малс ч галзуурч нь. Ерөөсөө байлдаа л ах хэрэгтэй. Хурдтай раунд явуулдаа Liquid юу ч хүлээгээд харин тий. Zywoo's rookie year, I don't know if you will ever see something like that again. Straight off. Donk will. Энэ удаа Монси бүр палас орцсон байна. Энэ Монсист янз юм хийж байна. Энэ тэнд л ах юм. За одоо буудалтаа алдчих юм. Одоо Монси бүр өөрийгөө мэдэрсэн палас орцсон явж байгаа шүү дээ. And even Mobs has a little second hesitation. Very big reposition here for Monesi going over towards B. Little does he realize, nothing quite there. But
but still active. And so fast that he'll За Монси Хантер солигдож байгаа юм байна. Хантер 10 явах бах. Team Liquid. За Liquid буцаж голоо эзлээд. Ultimate lands his win. Одоо бол Con 102 хоёулыг нуцсан байна шүү дээ. Тэгснэ 10 орно гэж байгаа юм байна тий. Shine yet in this За 10 орох юм байна. Нико Стивс дээр байгаа. Сайтн дээр Malp City-д Хантер байгаа. is ready to push through. 3 алжиж сайт хоосон болно. One of these players is going to put their hand. За Илкин дээр Malp сайтын үнийг алсан. Никогийн инфо байгаа. За Никог алдсан. Яа, за сайт хоосоо бас. Тэнгүүтээ буцаад нь Монс ито баригдчихсан ягүйс өнөө. Cross stops the bomb. And while it gets scooped back up by Naf, it's 2v2 and health advantage. Йоо, за. This awkward positioning connector working with 12 health. The Aussie makes the difference. And snaps Манай хүн чудлаа үсттэй. through with a clutch. Stuck between За GK-с бүр Хантер мандрыг хайгаа авчиж байгаа юм уу? backing up unsuspectingly. Оо, down to за. 39, and a Snakes улаан. is now fired. За Knife Snakes жалтахгүй байл үү те. His head down and За. Liquid take over the A site. And Twist ямар мохоо орилж байна. They do. That was a very nice move from JKS to get into connector after Monacy tried to zone him with the molly. He saw Monacy and then he moved into that spot right away. So Monacy couldn't be ready. He was holding the right side of the top of connector. Those micro movements. So JKS made some good plays for sure this game. And this kill is crazy. I knew Twist was going to start spraying with the Mac 10, but I didn't think that Nico would be able to find him like that. they were. Yeah, it's the hype round there for Liquid. They're getting into the mix. I feel like that's another good, well-timed moment for a pause here. Quite a hectic round. I like Mither as a coach. Yeah, I mean, seems like he's doing pretty good, though. The T sides, though, there's still some suspicious stuff going on these T sides. No binder today. A single sheet of paper. The binder wasn't sustainable. Can we be honest about that? Binders are very sustainable. That's actually fair. But Сайн байна уу? ESN Sport Network-ын Plus TV. for jokes. За Ultimate сая энэ Monsi-г энэ комментэн дээр ESN-ийн чат өчөөд яачих юм? They get a high value target. That's nice. So for Liquid's sake, there's impact behind that. We've got Snacks stuck on just the 5/7 armor. They're going to go hunting towards any kind of jungle presence, but that is not the case. We get 3 defenders for G2, very much pressed forward on the A site. The gap is indeed mid. Hunter is solo, but well, look at the team right now. They've got to make do with За Экиндер сая эндээс what's next. Бэрүү явсан нэг сонссон. Жанглыг хаглаагүй юм байна. Тэгэхээр Space and window. Nothing here. Жанглаараа л ах юм. City-гээр тойрж болохгүй. Одоо Monsi-г орж ирэхэд нь алах юм What are байна. you going to do now? That's a little awkward, but he doesn't get spotted. Monsi биш Snakes юм уу? Ее! Okay. Экиндер алдгүй гинэ. Control, they're coming up the A side, but the rotations can come around. Liquid дахиад чөөрөхөд нөгөө юу? Snacks? Yeah. Одоо 10 орно. 10 дээр 3 хүн байгаад байна. За, Нико алсан. Хүү энэ Twist яага ич вэ? Unfortunately for him, Twist Ёо, Ultimate. buddy apart. So the pieces were in play. За галзуу. Ultimate had to kill 2 operas this round. Respect. It's crazy how a lot of rounds haven't had to do with Ultimate. Like when За энэ ESN Sport Network Plus TV-гээс зохион байгуулж байгаа Plus Premier тэмцээнийг Монгол ойрон даяар дамжуулах албан ёсны онцгой хэргийг авсан тул та стримээ зөксөн гэж байна. За. Энэ бол ийм нэгт минийх watch party би бол одоо reinvention here, I think, is маш их delay-тэй энэ раундыг үзэж байгаа. Таних бол ямар ч delay-гүй тийм ээ? in a reformation process. Би угаасаа албан ёсны онцгой хэргийг аваагүй учраас надад одоо гэдэг ийм delay-тэй стрим хийх боломж байгаа. Would you call that a process of reinvention? He's in a reflective Тийм. Reflective CS. You stink. get off the airways. Хүчин ESN нэрээ юу яахгүй юм уу? Beauty of it is that because he
burst into the scene as well as Тэр Faceit-ийн Silver League-ийн админ нөөлнөр we all believe it's still Facebook-ыг биччихээч. just gotta shake it out of him. So ESN-ийнхаа. Миний Silver-ийн банк гаргаад өгчвөл яг стримээ зөксэй гэдэг. period of reinvention. За тэндээс андер дээр бүслсэн үнийг ихэнээр бариад авсан. Дахиад нэг андер гэдэг нь бол мэдж байгаа. За шортоос 3 тоглогч өгөх гээд байна. Нэгдүг нь 2 дахь нь twist, 3 дахь нь байна уу байдгүй юм уу? Kinder left twist. Snakes ийм дөрөвт байсан юм бах та. They storm through the A side. Тийм байна те. Zero resistance. Snacks does have that M4. Things could get wild. Хүй. JK Cheeky is миний яаж байна? into him. Now Twist's weapon will be retrieved by Malbs. You can write off the round and save the 2 M4s if you choose. That's worth. That's worth. And enter the metamorphosis of development. The chrysalis of change. За энэ раундыг G2 сэвэлж байгаа маань. За тоглолтын тооны харьцаа адил 4-4 болж ирсэн. Биднэрт бол гоё тоглолт үзүүлээ л гээд байгаа юм байна те. I've been thinking lately. Yeah, long and hard. So I guess the positives of that are that Liquid can still, like we saw the 13-0 that just took place, they could still win and be really good without him taking over the maps. That's a good sign. But it's not like some players where it's like Glaive was like, you know, grand finals carry in Elisa. Yeah. That's not going to happen every time. You don't even want that to happen every time. That doesn't really make sense. It's amazing that it did, but it's, you know, but with Ultimate, you do, if that happened every time, that would be a welcome sign. He's the opera. He's been a star. He's got a lot of potential that you can see, obviously. They're going to need him. So it was a sight for sore eyes seeing him take out Monacy for once. It feels like he hasn't had that much impact so far. Beauty of Ultimate and what we've already seen from him in the past, of course, is in my eyes, like we've seen some really just kind of late game turnarounds from him, right? Moments where Ultimate has 0 kills, what felt like 10 rounds into the game, but then by round 30 or 24 to 30, sometimes it goes OT. You know, you just really feel like, oh yeah, without Ultimate they would have lost. And yet maybe the reason the game is so close is because they had no op presence in the first half entirely. But you know, Ultimate is one of these guys who's difficult to write off. За тоглолтын тооны харьцаа 4-1 байж байгаад Liquid дараалж 3 раунд авсан учраас G2 ямар нэгэн зүйл ярилцах хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон байна. За. Ultimate-ийн Апара 2 маасан тийм ээ. Тэс сая раунд шиний өмнөх раунд. Ultimate ч одоо тэр бол киллгүй явуулсан юм ааш. За Monse шууд Jungle гараа Jungle-аас short руу үсэрсэн. Биш ladder руу орсон. Энэ Liquid одоо нийл passive. За энэ одоо con стерийн утаа хийчлээ те. За За Андраас Игис үеийг гэлж гарч ирэхлээр Никотол дүүлдэх бах. Major явж үзэх мөнгө нэ. Major явж үзэх мөнгө байхгүй бро. Twists again, calls his pieces, rotates them around him as he'll stay as that center commitment. За бэрүү орё гэж байгаа юм байна. Snacks тэндээс бол үсэрч авч байгааг бол Ikinder мэдж байгаа. Хэд хэдэн раунд Snacks тхийг харсан. За тэр нийт ямар амар орчвоо. Мэдээж Snacks-ыг шууд ална гэж бол байхгүй бах. Флаш аваад дүүлдэг юм бол тийм. За Кара мод одоо дээгүүрээ флаш аваад орсон доо. Дээгүүрээ флаш авахгүй юм уу? Флаш нь тийм өрөө орж ирэх юм уу? Флаш нь тийм өрөө орж ирэх юм уу? Флаша гэс хийхгүй юм уу? Yeah, this one's too stressed, a little bit too obvious, a little bit too simple, and again speaks to the T sides. Чи Ikinder хийсэн баг шүү дээ. За би Kara молодод орлоо гэтэл ерөөсөө флаш хийх ёстой шүү дээ гүн тий. Then Liquid got to show, you know, them lacking a little bit. Didn't get a single round last map on T side. Ikinder ч ер нь бол флашаа сонсож байгаа л орох ёстой л доо бас яхав. The lurks come into place, but everything falls into place, but a little bit too late to be novel. At this moment, G2 know what's happening across the map. За G2 ямар тааш тайм аутын дараа раунд авсан. Timing's right, he's got the smoke down.
Монси бол ерөөсөө раунд болгонд ладер руу орох юм байна. Юг ликвидийг гол молоо ухтаад шорт гүгээд Монси одоо контакт автал ладер руу орох юм байна ерөөсөө. There's a reason to turn attention away from the apartment's push. Again, Snack's confident. Just doing the same thing. If it ain't broke, don't fix it. G2 бол ерөөсөө яг л ээжлэх юм аяж. Тэгээ болохгүй багт нь ликвид бас адилхан болохгүй юм аа хийгэлээ л та. Асуудал нь тэр. Одоо энэ Хикендер энэ Снэксийг нэг ганц удаа алдахгүй юм бах та. That would have been a wrench. Оо, цонхныгоо утгаа алдаж малтнаа. Window smoke from Twists, I believe. And actually, with the last update, some people's smokes are actually getting messed up. They were already messed up, but now even worse. Никог зүгээр алаа ичлаа. Нэф Малпсыг алдсан. Саяд ховоосон. For CS2 as frozen up. Тэр хийж байхгүй. Monacy in window. Speaking of jumping, hops right out into Гол дахиад байгаа л та. Монси эргэцэн. mid. Swapping into the op. We hit 30 seconds and Ykinder has that bomb. Oh, he gets up into connector. За Хикендер бомбтой Жанглийн бол барьна гэж байхгүй л те. За сүүлийн ерөн сейвлж байна. Йоо. The bomb plant out of the open could have all gotten stopped by Snack. Сая хоёр дахь нь бас алдсан болоос эвгүйш. All he finds in poor Hunter. Тэ. He's been going back and forth, rope-a-doped around to what is essentially no. Хантернтэй сейвлж гэж үзсэн. Үу энэ хараа. Твистийн энэ нэг механик хөдөлгөөн те. Breaking back through. Ирсэн. Nice. Now their best moments have been in connection. Хит харж байгаа л нэг. Here's another classy performance from Liquid. Went back here and then Энэ ийм IGL-тэй байна гэдэг бол ерөөсө тансаглал. I don't know what the clue was. He decided to check the right side. Gotta hand it to Twist today though. За G2 эко раунд явсан. Highest performing player. Хантер нэг MP9 те. 3 maps of consistency out of Twist. And a big round. 2D гэл юм уу те. Shove. He keeps За Хантер MP9 аваад за эндээс Рэби тулдаг флаш авах гарах гэдэг нүг юу? Нико ингэж харж агаад хэрвээ харагдах юм бол some of the better teams in there. Малпс флашыг хийгээл ерөөсөө 10 Like Twist is аги рамп руу гарах юм биш үү? he'll do it all himself if he has to. Дан Хикендер гарахгүй юм байна. Хикендер бол ерөөсөө эсрэг талаас нь шахахын л хүлээгээд байгаа юм байна. Liquid and Гэтэ мэдээж яг урагшлал байх л та. It's been fun to kind of put him back underneath a new microscope with obviously in-game leadership kind of hanging above his head now. got to be the most impressive part that he's like individually this good Yep. as well. But За одоо л нөгөө эвгүй флаша хийн дээ. Ultimate. Now it's Yeah. development. I think Stiko's point pre-series was really cool. За. Юуц Хикендер алдсан. They're blind but able to get away from it. Woo, Can't ста. bounce fast enough. That one Яа. It's a multi-pronged assault and Twists is not missing. 6 rounds Liquid. My God. Хикендер цайрцсан ч гэсэн зүгээр we really have a clean connector split зүгээр л уршаага буучлаа те. with some ideas in this half so far, but overall some of the harder rounds, more impressive rounds in the slower A splits, which are your bread and butter on this map, they have been looking perfectly spaced. So one last chance here is actually for G. За одоо энэ удаа дахиад ликвид нэг юм зуурсан тоглолтоо ингээл хийх юм байна л да. Одоо тэр JK Сандер яваал. Not a good day, one could do a lot for you here at the World Final. Ингэж байгаа л нэг яг цаг дуусах алдтал нэг стап хийж үзэл орох юм байна л да ерөөс. It's nearly Halloween. What are you going as? Henry G. I'm dressing up as Henry G this year. I'm glad I asked. I feel like you were so ready to answer that question. Yeah. За дахиж цонхоо утаж байгаа юм байна. Find jeans tight enough or? I've actually stolen a pair of his. Oh. Кон okay. утчлаа. That's a smart way to do it. Has he noticed? I got them from Anders. Anders had him. That's Weird, right? so surprising. Yeah. Watch this. Йээхин. Miss. Йоо. Энэ хараа It's gonna be Monacy on. сайн хол айгүй буруу байхгүй юу? We can talk about having a Апаар тоглож байгаа хүн key, but man, Weird. I mean, апын шотоо алдсан бол they're gonna go back.
За алсан ч бай. Дахиж тэр газар руугаа хизээш бити пикл. За энэ твист яаж монсыг алчаа би сая энэ өөр юм ярьж байгаа. Яа за твист Никол баригдсан. Никол сэндвич орсон гэдгийг харсан. Одоо палцын гаж ирэхүү. Дааж палцын уцмуулаа гаж ирэх хэцүүлтэй. За хантер коннекторд орсон. За хантер өөрийнхөө инфог бариад өгцөө. Энэ хантер матер ирсэн. Айгүй сонирн бодох юм аа. Connector's compromised, but it's going to have to be Kinder to get the job done, and his head gets taken clean off. Let's go, Nico. Yeah, amazing stuff. 2 beautiful kills here to get G2 to tie the half up. We go 6 rounds apiece. 6-6. Яа, сая энэ ультимейт араа айгүй буруу тоглож шít. Одоо ингээд сая шорт руу пиклээ штэ. За шортын үнийг алсан ч бай, алаагүй ч бай. Дахиж нэг одоо буудсан газар руугаа пиклж болдгоо байхгүй апар тоглож байгаа юм. Ялангуяа аптай дүүлдэж шүү бүр. Сто буруу үлдээ. Хин чин ультимейт ч бүр контрын академик тимд сурсан шүү дээ. Сургуульд. За яах вэ? Гэтэ өөрт нь бас багтсан л ахaltaа тий. Тэгэл бороо. Device бол хизээж юм алхам ихгүй. Pistol round шийдэх гэдэг шүү гэнэ хад. Liquid л өнөртэй байна да ажил. Саяда ультимейт хэрэг дахиж титл руу орсноо ингээд бас хэцүү л юм тий. За би бас нэг ганц алдаан дээр нэрэл олон юм ярьчих. Interesting our tournament. We must stress that you are not authorized to cover the world final and therefore you must stop showing it or we will force to issue a strike. Thank you for your understanding. За манайхаа юу Blast Premier бүр орж ирээд над руу комент хийчээд байна. Намайг энэ стримээ зогсоо гэж байна. Болохгүй strike л нэ. За. Юу яйдаг вэ? Би энэ дараа нэрийн энийг нь авч холбогдъё тийм ээ. Манайхаа юу яачихгүй юу? Энэ пластикын стримийг үзчихгүй те. Strike болснаас энийг зогсооч.